সমর্থন করবেন তাহলে মুস্তাহিদ এই আসার কারণে 9 তারিখ অর্থাৎ 9 জিলহজ ফজর থেকে 13 জিলহজ আসর পর্যন্ত মারুদ্দিন কয়দিন বলে এই তাকবীরটা 13 তারিখ আসর পর্যন্ত করবেন আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমার দায়িত্ব কিবলা আসসালামু আলাইকুম आज ईद आधा ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम हां मस्जिद दोस्ता तारीखों का आधार है ऐसे सुना आठ दूसरा ये हमें तो आने का आज पूरे विषय का अबू Edu,